Depur cong. Aduh, nabarongku mano ya. Wanantar tuan rumah aja jong. Monggo, baru nih kemana nih ke sayudang nih kan. Hei, ayo. Pikiran bengong cewono goyang ati timbiang ngono ojo silo dasare negara kita undang-undang tahun 45 lewang ati susah pikiran bengong aja ono goyang ati timbiang ono
Aja tak kira ke bayi majar micet paling ke beli jagung laku je bu. Ah, kerana tak kau lapar. Ayo, ayo, kamu kayak gue. Mancing sih. Mon manten aja lock on lock tedung kena lagu tak kau terbebas ya apa je kesopu. Bang. Mon sinol tedung leh lagu tak kau terbebas ya apa je kesopu. Kau kan lebih ni nah. Bang, jadung malam lek tedung lek. Aduh, ya kalau aku tak milo lagi. Ah, iya bagi pepelang nak. Hari ya, kontenanya har.
onta lagi yuk. Ah, manore tak makan ni abit yuk. Oh, du bolo. Dia belum mes jo kita kemarin aja. 5 meter benar. Ceter paro laku je. Oh, doi pumun budak juga beraja. Nah, kini kebeli kilo aku yuk. Iya betul je. Ayo. Nah, coba lihat di sebelah mana. Marilah kita saksikan pertarungan tari burung Garuda sapi. Sari kokate ngale maneh alasan ngalor ngidul mukti gawe iso baru dewe riko suloyo iso baru aduh mae bakal ngeralen jema saya nggak minta cukup sawer nama aduh gigi deki aduh kebala kebini na jong mai gigi deki buka dede oh Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa aduh beni baci dia dong musuh kana aduh mata kali bong gak je nak aduh ibu di musuh ya ada musuh aduh ada aku di kontes mau baci dia jauh oh aduh bos Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Tamain boleh laku malam jina pas tanda tanang di jong. Aduh, gang sen bulan sore jina. Ya, aduh.